السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ في قناتنا أستاذ لايف. أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو الذي سأنجز فيه تصحيح مجموعة من التمارين في درس la réaction chimique et les lois de la réaction chimique pour les élèves de la deuxième année du collège matière physique chimie du premier semestre من الدورة الأولى. إذن هذه هي السلسلة من التمارين من الكتاب المدرسي l'univers plus donc la page 75. إذن donc j'applique mes connaissances. On commence avec l'exercice ici, je crois c'est 5. Équation de réaction. Voici les représentations moléculaires de 4 transformations chimiques. Écrire pour chacune d'elles l'équation de la réaction. Donc هنايا عندنا أربعة ديال les représentations moléculaires de 4 transformations chimiques. la transformation chimique الأولى الثانية الثالثة الرابعة. Et la question, il faut écrire une équation chimique pour chaque réaction. Donc الأولى donc عندنا هنا les modèles moléculaires. Une boule noire représente l'atome du carbone. Donc on écrit C بالنسبة للكربون يعني ما كايناش جزيئة كاين l'atome du carbone. Donc هنايا عندنا la molécule du dioxygène. عندنا كريتين أو deux boules de couleur rouge. Donc O2 le dioxygène هو ثنائي الأكسجين produit ou bien ينتج. هذا السهم هذا signifie produit ou bien باللغة العربية ينتج. Donc هنايا عندنا جزيئة ثنائي أكسيد الكربون ou bien la molécule du dioxyde de carbone c'est CO2. هذه هي l'équation de la combustion du carbone. هذا l'équation هذه هي ديال احتراق الكربون. Toutes les combustions sont des réactions chimiques. جميع الاحتراقات هي تفاعلات كيميائية. Donc هذه هي المعادلة الأولى. On passe à la représentation B. Donc on a cette molécule réagit avec ces molécules pour donner ces molécules là. Donc هذه كتكون هاد لا موليكول من un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Donc غادي نكتبوا C la formule chimique ديالها CH ونزيدوا العدد 4 H4 زائد خلي زائد في بلاصتها. شحال عندي هذه موليكيل دو ديوكسيجين وهذه موليكيل دو ديوكسيجين. دونك غادي نكتب لا موليكيل دو ديوكسيجين. شحال عندي منها؟ عندي جوج. برودوي عندي موليكيل CO2 دو ديوكسيد دو كربون هي اللي درناها هنا بليس هذه une molécule qui se constitue d'un atome d'oxygène, deux atomes d'hydrogène. هذه la molécule d'eau. Donc عندنا هنا H2O la molécule. شحال من H2O؟ كاين واحد جوج. دونك هنا نديرو جوج. دونك هاد l'équation chimique doit être équilibrée. دونك خاصها تكون متوازنة باش تكون صحيحة. دونك on va vérifier. Donc on a un atome de carbone dans les réactifs, les réactifs. Un atome de carbone, un atome de carbone. Pour l'hydrogène, on a 4 atomes d'hydrogène. On a 1, 2, 1, 2. 2 atomes d'hydrogène. Pour l'oxygène, on a 4 les réactifs. On a aussi 4 les produits. هادو les produits هنا. كنسميهم les produits. Donc on a 4, 4. Donc هاد l'équation est équilibrée. On passe à la représentation numéro C. Donc on a cette molécule réagit avec ces molécules pour donner d'autres molécules. Donc هذه la molécule de dioxygène. Donc c'est O2 plus donc on a cette molécule elle est constituée de deux atomes de couleur blanc pardon. Donc هذه HH هيدروجين. Donc هذه H2 la molécule ديال الهيدروجين ديال ثنائي الهيدروجين لو ديدروجين. ولكن شحال عندنا منها؟ عندنا واحد جوج. دونك غادي ندير هنا في جوج برودوي. عندنا دو موليكيل ايدونتيك سومبلابل هادو بحال
نشوفوا هاد لا موليكيل هادي دونك عندنا كتكون هنايا من ان اتوم دوكسيجين و دوز اتوم ديدروجين. هذه هي الجزيئه ديال الماء. دونك غادي نكتبوا H2O وعندنا منها جوج. On passe à on vérifie si l'équation est équilibrée ou non. Donc on a deux atomes d'oxygène. هنا جوج الاكسجين عندنا جوج. ها هي واحد جوج. دونك équilibré بالنسبه للاكسجين. بالنسبه للهيدروجين عندنا 4 وعندنا هنا 1 2 3 4 دونك 4. دونك l'équation est équilibrée. On passe à la dernière représentation, c'est la représentation D. Donc vous voyez ici, donc on a deux atomes séparés de carbone. Donc on note C, mais on a deux. Donc on multiplie par 2. 2C plus la molécule de dioxygène, O2, produit هاد لا موليكيل هادي اللي فيها اتوم دو كربون و اتوم دوكسيجين هي CO. هذه لا موليكيل دو مونوكسيد دو كربون وحادي اكسيد الكربون وعندنا منها جوج. دونك غادي نملتيبليو هنا بار 2. دونك كذلك هاد لي زاتوم دو كربون عندنا جوج وعندنا جوج في لي رياكتيف وهادو لي برودوي. لي زاتوم دوكسيجين عندنا هنا كذلك جوج وعندنا جوج في لي produit. Donc, la molécule, l'équation chimique est équilibrée. Donc, on passe à l'exercice numéro 6. Combustion du carbone. La figure ci-dessous donne deux représentations moléculaires correspondant à deux transformations du carbone. L'atome de carbone est représenté par une sphère noire, déjà عرفناها في الدرس ديال les molécules et les atomes, et la molécule de dioxygène par deux sphères rouges. عندنا هنا جوج ديال les transformations physiques, les transformations chimiques. Donc on va voir les questions. غادي نشوفوا les questions. La première question 6.1. Vérifie si les atomes sont conservés au cours des combustions 1 et 2. غادي نشوفوا واش les atomes sont conservés dans ces transformations chimiques. Donc نوليو نعاودو. دونك نحسبوا هنا عندنا 6 atomes de carbone 6 ها هو ونمشيو نحسبوا هنا 1 2 3 4 5 6. دونك عندنا 6 atomes de carbone. بالنسبة للأكسجين عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. دونك عندنا 12. عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. دونك هنا في هاد la première transformation les atomes sont conservés. On vérifie dans la deuxième transformation. Vérifiez هنا عندنا 6 atomes de carbone وعندنا هنا في لي برودوي l'état final l'état initial. l'état initial هادو لي رياكتيف l'état final هادو لي برودوي. 1 2 3 4 5 6. دونك 6. الاكسجين دونك أوسي عندنا 6 ونشوفوا هنايا في لي رياكتيف في لي برودوي 2 4 و 6. دونك les atomes sont conservés dans les deux transformations physiques. Donc on peut écrire ici donc là, les atomes sont les atomes sont conservés avec S à la fin dans les deux transformations. Dans les deux transformations. نكملها transformation. Expliquez pourquoi les produits de combustion 1 et 2 sont différents.
دونك هادو بجوج بهم لا كومبيسيون ها هما عطاوها لنا هنا هاد لي دو ترانسفورماسيون بجوج بهم شوف هنا شنو قالوا لنا في لا كيستيون دون deux représentations moléculaires correspondant à deux transformations du carbone. دائما ملي كنشوفوا لو ديوكسيجين هنا كنعرفوا بان هذا راه احتراق، هذه لا كومبيسيون، هذه الاولى كومبيسيون، هذه حتى هي كومبيسيون. ولكن هنا كاين هنا لو برودوي ان برودوي اللي هو السي او 2، وهنا نشوفوا بان كاين هذا السي او 2، هذا السي او 2، هذا غير السي، هذه غير السي، وهذا السي او. دونك هذا هذا كنسميوه لا كومبيسيون كومبليت، وهذا لا كومبيسيون انكومبليت. كومبليت لا كومبيسيون انكومبليت دي كربون. هذاك الشيء علاش عندنا لي برودوي كيختلفوا. شنو الفرق ما بين لا كومبيسيون كومبليت و انكومبليت؟ لا كومبيسيون كومبليت لا كومبيسيون اي كومبليت سي لا كونتيتي دو ديوكسيجين اي سيفيزونت، يعني خاص تكون عندنا كميه ديال ثنائي الاكسجين كافيه. مي cette combustion devient incomplète si la quantité de dioxygène est insuffisante. نشوفوها غير من عدد الجزيئات. هنا شوف عدد الجزيئات هنا 12 ديال لو ديوكسيجين، دونك هنا كاينه كميه كافيه ديال لو ديوكسيجين، ولكن هنا كاينه كميه قليله ديال لو ديوكسيجين. سي بور سولا il y a plusieurs produits من بينهم ديوكسيد دو كربون والكربون ها هو وحده، ولو مونوكسيد دو كربون. دونك يمكننا نجاوبوا بهذه الطريقه. les deux combustions sont différents car la combustion 1 et la combustion complète, et la combustion 2 c'est la combustion incomplète. Incomplète du carbone. Donc écrire l'équation de la réaction correspondant à chaque combustion. دونك دابا غادي نكتبوا المعادله في كل حاله من هاد لي كومبيسيون، هاد لي دو كومبيسيون. الحاله الاولى دونك 1 عندنا لا رياكسيون انتر سي اللي هو الكربون زائد او 2. شحال عندنا من اتوم دو كربون؟ هنا عندنا 6 ديال لي زاتوم دو كربون. شحال عندنا من جزيئه ديال ثنائي الاكسجين؟ 1 2 3 4 5 6. شحال عندنا من جزيئه ديال ثنائي اكسيد الكربون؟ 3 6. عندنا 6 سي او 2. هذه المعادله الاولى. الثانيه عندنا 6 ديال لي زاتوم دو كربون بليس 3 او 2، 3 ديال الجزيئات او 2، 1 2 3. دون عندنا السي، بالنسبه للسي لي برودوي عندنا السي شحال منها؟ 1 2. بالنسبه للسي او شحال عندنا من السي او؟ 1 2 زائد 2 السي او. زائد لو ديوكسيد دو كربون عندنا حتى هو 2 سي او 2. ضروري من تكتب المعادله فيريفي واش هي متوازنه ولا لا. دونك نمشيو نفيريفيو. عندنا 6 سي هنايا، وعندنا 2 و2 4 و2 6 هي متوازنه.
بالنسبة للكربون. شوفوا الأكسجين عندنا 3 في 2 6 وهنا 2 في 2 4. هاهي 2 في 2 4 و2 في 1 2. هنا 4 زائد 2 هي 6 هي 3 هنايا في 2 6 3 في 2 6. إذا ها هما لي دو إيكواسيون دي دو كومبيستيون. نمشيو نشوفو دابا لا كيستيون les dernières questions. Calculer pour la combustion 1 la masse du dioxyde de carbone résultant de la combustion de 0,4 g de carbone donne 1,6 g d'oxygène. Donc هنا غادي نديرو la loi de conservation de la masse. عندنا la masse des produits égale à la masse des réactifs. يعني كتلة المتفاعلات هي كتلة النواتج. كانت المعادلة